ñunu naata mu ne la kambe taxandi membe kerin gaafo ñine ñaama mbaali ko niñine belori jali banna doya ñaalu be daxaata ma mbetilin naalale mbaali jee kan mbaali muy kan wotonko ndol be daxaata le membe kering alengantili ñunu la ñunu naata mu ne la kambe taxandi yo mbaali ko Ikoniyawe wemba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT Bank e bulo du ñobulo kono ñing kammala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontanati kodi bunda la fannat ila ko lanno warta jikobi je andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afwa nyama atwa nyama nyillamot andung ila doko be dende nyim fanan nale fodum local transfer bank ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales e ko fanan be kali yende ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunko to ko le nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fata fatari Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 0138435979 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambida na Marseille bala dron woni jara soma wala yen kumandi ning 9641088 6241088 955 1088 wala 3051437 hani kabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churumpenning internet o kono la www.julafinance.com koni amwe holye mo kilinte albeli amwe nyolade nil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori siripo kamara kanyana manso nanda mo baadiŋolu mobile o a daadima a garantiriŋo andu waranti bala niŋ ye sanna tiñata ka joysoy walla ye dade a ka sotodamin doroŋ wo lem bulli sopti a ñaa be tilindaali ye birikama police station la birikama saate kono mobileolu miŋ bo ko itel techno samson aniŋ ñiŋ latest nokiyalu ka taa fo huawei aniŋ mobile kotoŋolu mobile o sifa o sifa a daadima ka bo kemelulu la doroŋ ise fansu mobile o soto walla nka mu ne bato ali ŋan boriŋ nu bulli shop number 1 a fele a ñaa be tilindiŋ birikama police station la kacanyo ya no ni telefono la le 779-9530 wala 995-7262 Bully Shop number 1. baadiŋolu duwa be duwa bare alsa lon ko duwa jaabi morolu be kerinde woto aduŋ ali ye lon ne fanaŋ ko duwa mankori kula neŋ me ye lon ko haajole be bulu kulloto walante banke to i sulata duwa la alsal ñaatiliŋ meŋ ma doroŋ wo le keta alhaji muhammed lamin jaabi alhaji muhammed lamin jaabi moro le maati meŋ felenten siriŋ fooñi bese saateo kono jama baal walla liya seediya ko alhaji muhammed lamin jaabi mole mate mi alon ko don duwa jaabi morole mate ni futata foñi bese i fango balon na ko alqur'ano le be jang duwa le be jang katu mobi je me alon ka famma ji ay hadama dingo kanu ay hadama dingo la nyanto diala nda ko hadama dingo la haajo jara woto alhaji muhammed lamin jaabi be duwa la sima ya bala ni jata kende ya fo ala sa men din nyaata haajo le bebulu menkera haaji janti ade sulata duwa la pour que fan dema ate o haajo nyento muhammed lamin jaabi duwa jaabi morole mate aflentem foñi bese donc alsa katano aliya soro ala telephone julodo même 7942387 7361178 7361178 duwa jaabi moro alhaji muhammed lamin jaabi foñi bese sato kono a telemo allah haji jara moro ala baraka
badin gambian kolu kukutole nata alla banko kan sakatol min yalon ko albe kombo al madina bakery nyimu furoleti mi yalon ko mburo sifa o sifa akabele dada anda nata nyinne kama kalu da hande al madina bakery abade dami wala mu bako teti ko tula wasila bakan SOS high school la nyatili wala doron andu nyinil dung itolle mburo dadi masuto be nyintembo minto badin alkany mburu nyimal min beje ani konol be fadin tep ya fa koy ke wafi dalasi lulu damma walla nyinulde inata baraji nyinola andi manna dan sen furu mburo damalla but sweet bread or soto lele sifa o sifa anin cake sol fengo fe yalon ko ninga tara furo le ka doku itol ka be doku le mburo farinyola fannala walla badi won kamune bato inata dinkira soto dami yalon ko be tipa garas le mall of the Gambia dami yalon ko na lafta kilin sandirola anin jama sandirol walla tol min yalon ko bitikitiyo le malti walla family tiyo le malti nyimba na salomi yalon ka felembe dunna kono ya fako ila mburo mu dalasi lulu malati itata dawoda walla kilin sannalu jama sannalu al madina la furo natale kalu da hande walla na lafta ordero kala dron alikum andi telefono to +220 7063551 7063551 al madina bakery nyinne nata kalu da hande mburo la fannala ila mburo dalibe diaring mburo fango be diari wala nyama andum fana be dufring akono kono be farin tep andun naliye kulliyol soto walla manyo bitolo walla hewolo nyin lon dinkirate dami yalon ko al salla cake solo oda no jele analla sweet bread ol wala badi ngolon kamone bato al ngamborino al madina bakery ikoniyawe waymba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT banque bulo du nyobulo kono nyin kammala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontanati kodi bunda la fannat ila ko lanno warta jiko bije andum fanan teleng bije niyamo ya ka nyama afowa nyama atwa nyama nyillamot andung ila doko be dende nyim fanan nale fodum local transfer bank ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales iko fanan be kal yenne ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunko to ko le nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fata Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 013843597949 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building mbadi ngolu mbadi lamoy lalu anin mbadi jiber lalu mobe dawoda kabiri Gambia lembang fo Gambia e bantala ngal mumela be kontongal tolla anal jamundan senongolo misilme ya kontondiro la nemo anin kiso baliye kontondiro ko la badi ngono misali bismillah koten na programme to mimbe kering bari mimbe kering nka fo wala nyama nga dati wala nyama mba foka wala fana nyama andum fana Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya to dron be continue la ka banke wala nyama bar badi ngono folo janimbe dunan na banke luto be la fila nyinne la ka programme dati ning ate dati nya kiloma ndalta ka dati ning dati nyalu minna wala nyinde ko ka dati ning man satalla toma bismillahir rahmanir rahim katu ko atelo mansomi yalon ko ay dada bara telefona mo mansoti mi yalon ko ay dadar fe mo be dada bare wodda darol to baade mon
ala subhanahu wa ta'ala kule ken tolo hadama dimoli amma min ke dadar fen to mali bari tolo hadama dimol kono lon ay kila muhammad tombon nemo anin kiso baye kake ate fango terte ala teri badi ngolu wo kila muhammad sallallahu alaihi wasallam wo botan tolle kono hadama dimol wala ala subhanahu wa ta'ala ay makama bale din tolla makamo di watora bari amanna da woteri yala anata murunne muhammad nemo anin kiso baye aya tombon kake annabiyo moti bara make annabiyo mo damati aya ke kilariya mo fanantere bara amanna da wala wa annabiyo mo nin kilariya mo la minul tombon ay muhammad leke ila kunton koti anata murun fanan ay muhammad leke ikum faramot wala badingolu amanna dawo fananna anata murun ay muhammad le kere tombon ala man sabayatu badin ala mo alalti min diyata ka walake muhammad le diyata ay wole tombon aya fisya ndi fengo beti fengo fen naka dada muhammad sallallahu alaihi wasallam atele fisyata beti walla badingolu ntolu hana tara dandanyin da mallan tolu hadama dingolu ala subhanahu wa ta'ala ya bere kenye andun mansomi ya lon kaya beke min nyante te fanamma nim fisir walle ya tije wala muka o manso tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro ni warandiro mi ya lon ko amandandula soto badi ngol ne wo bota je dorom nse hakilo bulandi na sasa tolula foybe lapitano to foybe suwolo kono fengo fe ya lon ko nyoko bela bala mako ya me man satalla dan la tan mu jaral lati fa se nyi nyoko tolu be jara ay jata kende ya murundi kam hakilo murun na sabante furelo fananna mini ya lon ko kunun ni bele bijang serum ni bele bijang serun ko ni bele bijang bari nyenten boto iten fe balwoto ntolbe duniya nda malbe nyoso sola mbe kumpasu na karsuo ani nyonene so itolu tata tonya dinkirato dami yalon ko ne nertije dami yalon ko tonya da malbe je mi yalon ko wala mutadulati mbebe tala dami lola be mulalalati wala ya sabu ntolmini yalon ko ala en tujang manku kay ku kendolu to mi ala kontani fayen tol tujang bara ala subhanahu wa ta'ala fana en nabadi mun min sambaten wol fana manku kala ku jawolu to mi ala jusubo fay wol samba ala mo ala lati ala ka ala ku woleke andu ngay ku ke hadama dimol wala mun na manta be moti andu te ku fana no la ji wala ya sabu badingolu mose ala subhanahu wa ta'ala tentu kadua nawo sabante furele fo ala subhanahu wa ta'ala se la jamo sonea ka folo nakunti ba fangoma muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibolu anin misilme sabante fure to marbe fo ala subhanahu wa ta'ala se nemo anin kafaro ke kisa ayedude arjana sako korda mi yalon ko e ka fay firdaus mi mu kordal be kunton koti bade won no bota je nse ala subhanahu wa ta'ala dani koten bi fanande na nyinya wala to mimbe kering fa sen tankan ne wala masibo la barase manta ben ne wala kayrola kamurun ka kando nyina bulu kum fa yakuno atelo mansoti mansomi yalon ko akala jongol kere tombon jongol kono alafta ko jongol min kanda ala o marin tenator mume be fo ala subhanahu wa ta'ala sem bulala o tombondir jongol kono en tombon bayrin ala subhanahu wa ta'ala nata ala jongo min kanda setanu maru fo min keta iblisati abukete mari filindino nin iblisa korta hadama de min filindino la
ite mari de ise dankene ya nyinna ko jino setano te filindino la sako hadama dingo setano barni wol fanan be ko te filindi la badingolo duniya makamu nafulo anin darajo nyinil fanan kilinte filindino la sako sulu saji malo anin sayayol nin kalabantelo nyin kamala ndenatul mume beseden nga ala dani bayrin na kunti baye wala fanye ako joranten tol misilmolu bulu min yalon ko wala tambita duwala andon ala subhanahu wa ta'ala fana mulunta e lamani andi ko ni wata nga danko ni wata nga jabi ate nga dani doron aben solale bayrin ay nyim fana foko wato min yalon ko ngambori ate kan ate fana nim borole ka wale wala wokamala mbesa den ka do afo na nyinya wala to bi mi yalon ko nga dati nim man satallale toma fon sa kumfanin ka tetentu ka jayi anin ka warande alhamdulillahi rabbil alamin badi ngol nyine mo na farda kolti nyim programme ko no mimbe keri bayri nga be keri nyamin nka sata wala nyama kato ko nga dati wala nyama bidun koten anna ter kanon telom pamodu boja ndele be siringale mimbe keri television to jang anin home digital fm su radio 99.9 Brikama Sate kono bido min yalon ko wolle bulobe na nyim programme o kunna wolle mu yona wolle mu Jula Finance Limited ngale ko julolu siatale bari tulu mu nyonta ngolti nanata kodi kiola anin kodi mananko wonim bulli shop number 1 duwa jabi moro ni tata ya wati la duwa se jabi wonim fanan juma anin Almadina Bakery bar badi ngolo jandimbe ftala programme fan kungoto kankurare ndembe jammi alon ko wala mo taxi bakasti nyen taxi bakas e bali kombo janne e tolu natale pour kadunu sambo ka o feyandi julolu bulu anim molo bari tolu duno sifa o sifa kabiri manolo ban sukurolo ban pompiterolo ban alemuna lomba duta lomba tubabunya lomba fengo fen nite yalon ko dunolong beterke ka be sambale anim fanatol min yalon kal kasawon alla la rangolo al morolo anin kukotangoli ka fomi removal e ka beleke e ka fo le taxi bakas butin na lafta kuma koyo moy la nyimbeto wala bakaso le babulu dunia dawoda Gambia dawoda falbe badi bule ba lafta ka sawun nan josuwan wala albe kiyan ne alla fa na la birikama ka nyimbe kalele nyomin ko fana na le commandero ke sale bondi la do to kar samba la do tal na la bagasolo atara batawo batati je ko sande inata le kal dahande albe kuman la telephone to batu kasama albate kuman la 2507254 wala le sankum gasama kumandi 9510801 wala le drive for fan kumandi di chief driver albe kumandi la minna wala 3339353 wala mu 3339353 badi ngolo nyinol natale pour kan dahande butum badi ngolo ni bide na programme ko momenti nyinen garo do no wallahi man na son kala nada nyinen garo do la waring abe kumala bak pour ndolo gambian kolo na kenyinin kar laluti ando nyinin kar la babe mona nyine kan nyinin kar la be babe kuma koy nyinol la wala ya sabu nga nyinin karo ke bifana nko fotonya tonya 2019 atalamu di turning point 2019 wala munyende ko kabo sila dokan memo sila kolangoti sila jaw ka sele sila dokan mi yalon ko wala falengo siloti fo saim ben ko be nyatlin ka o falengo lale fo mantra nyatlin na o falengo la bi mbe o fannal le jibe la domande bari badi ngolo jandi mbe futala o fannalu to lafta min jibe la tariya nyato bayre ni nata jiwe nyullungol be kono bi kabirin safo nyin karo dati dula kana fo bila diplomatic passport ko le be keri ngalonde ko banko ala document no wala banko la kaytolt wokum mayata bakene andum banko ni mela kaytol control ela kayto kata dun dingo dolle bulu mini yalon ko mawke o banko dingoti andum banko mol se bala fa min sotono banko dingoye
banko dintango te bala fa sotonola way janta ferol kala ngol jibe ni nata jibe mantra nyimfo kanko luntan walla doring hani mantra o foka bari be min foka wolom nyinte ko misal fe nga jele semelax la case mi yalon ko nga rit kaytolu bala Belgium kaytolu bala nin ku kotamon ya do kol ke dula dol tole dulal min yalon ko bandiyolu bulo lata ID katolu kan bandiyolu bulo lata passportolu kan itate kumanele ke dulal to bari wata ni o kumanele ke o dulal to e mum damin dingoti ibe kumandela la ko mo o banku kala mo karle nyinki so wala ya sabu banko la kayto kumaya tabake ni nata jibe Gambia la kayto ala kumaya ya sabu kabiri mansakunda nate min folo fonji Gambia mansakunda mune la force move to kabiri is inata mansayala new government the coalition government led by Adama Barrow min nyaton kaya kabiri nata mansayala follow ye muneke pour nyin kamala kaje ko be lorem falengole kan walle den hamole nata pour ka falengo kabiri nata ID kato ye wala follow ta ya sakendi ko ID kato dada ye wo stop le ID kato te dadala wotata la ngamira sanje mume Gambia no be serine min yalon ko la ID kato le expire awa expire ngole tuté bulu min yalon ko ma ID kato soto wol continental ID card soto yala min la ID kato le filter wol fanan continental wala nyam ay mune saba ya sabu labangala nibe tamale bita hani jannen Senegal jang bari telle ka fo Senegambia ñuni yeb ben lañ ba ni bita la Senegal jandoron e ka futa douagnol la wala police lu bodato igi Senegal police lu señinin ka ID card ni la ID card bondina wato do la Gambia ID card e koy ko me li expire na way e koy ko ñin tambitale e ñanda ka keme fulala bondi CFA 1000 francs pour ñin kamala isa tambino kadunno Senegal yo nata je fanan ni mo woke e misal fe a example or keta jiboro le ni mo woke kamuneke e be murundi lanane ya foko ita tambela ina ID card ko rekre ngoni katu ko ID card min be bula expert o bata ku jamale la molka anda manke jiboro da mati bara keta boda jama le to min yaron ko be nin Senegal tema yo bari dalila jumale ya sabu yo ID card ta ye londi nyin kamala ka falindirol ke dalila folo bimbije wolom nyinti ko na ID card lu yaya jabe mutala e kem buroti e nin min na telondoron ite ka ID card sotole hane ya tare manke jande ngote so inata jintandi ko ID card lu polutale mol bini yesote siata andunde ID card will lead you wala ka sabu ikate ka voters card soto so nata sobi fanan ko na bankode molle dabula je min yalon ko ka carte fay andi manyana ka carte fay bayrin hadama dingo e manyana sako me nyin tundol minna ita manyana qualified la ka carte fay Senegal wala Casamance yena qualified Gambia fanan ka carte fay wala omu voter fraud leti so nyene asabu o problem onate ID card suspend so nimbe wala o ID card suspend jumalle ye suspend pour ntol banko dingolo ndamal se nyoji ben se nyo kiskisi isaje ko min yalon ko wolle nyanta sotola wol sa soto min yalon ko wol manyana sotola wol kana soto atata wol nyama fo saya fele ID card o murun danan system ko no molu ba nyine ka bo wo ID card o nyino fanan sande akoliata bake because ya kolede anda nyanta kala wala nyama ni tata ID card nyino la isobite la kola walle mela ko faham foto nyato ite mu Gambian kolti walla hanibe nyawnya inyanta proof le bondira katande ko mu Gambian koleti bari Gambia ka fo kare mu Gambian koleti abuka tara safari mo fangoto abuka satara safari mo la dendi ko bala abantara mo la diamu kangoto bari kaytolu wolle ba tandila ko ite mu Gambia de moleti wala sabu moddo tata ID card nyinola e ko yete balla o falla wulu kayto kamana walle te bala wulu kayto kamana o keta mo jama ko le akoti bari wolom kuti mi alon ka nyanta tala because Gambia la kayto namina dilela anyanta dilela satta koyol le kono nyin kamala Gambia salon ko yela kayto di Gambia dingolela nin ku keta isalon ko karilom bar sa nin nata jibe ID card lo fana mu do mon
bari ni ID card o soto ID card buke bulandino pleno kono ID card o ke dandino dami wala mu Senegal jadda mat nabuta wala ID card o ke futandino muntol yo bari min kumata nyini beto wala passport andu ngalo na fana na passport sotar jamal lebe na passport o dinyato bari jang by the right ni passport o nyini nyanda tala passport nyini dulale i telephone nyaaje yela document olje yena passport soto bar jang mo jaman tol belo nga passport soto nyaadile men tere mal le kuman la minibe immigration men badi ngol le kuman la minibe immigration ngoy ko lafta passport la wala saim fa mol bi jele bini alon ko woli special agency le londe table ndengolo e ka mol jinin ka tubabu du ni lafta passport la ndelbe ma ko la nga dada nim passport mo 1100 lati itel koy koy be 2000 ne jola 900 o woyke kawur sadate fankoto e kawur gol ko gafo kawur sada ala ko boy dinje so woyke fankoto da bole nyam ba sai nata jele misal fe wakamune sabu because one case ketano Angleterre Nigeria no lo mi alon ko ay Gambia ID card le soto akanana Gambia jang fuaria sembo warata molla fahamo ma wara molla ala muto fananga ala kanu bare jama baben kono ma ala lo ando ala nyanta lon na lay na kanu bare jama baben kono na ala lombaliya kan lead munento wala na ala lombaliya kan samba muntole wala mu wasabaliyati ala lombaliya ke samba wasabaliyale to ando ni tata wasabali su ikana laba muntole tenkeren su anin toku ya su nyantale nga hakilo tuwoto mba fola ko den ala mutabaliya kamo samba wasabaliyale ando ni tata wasabali do wasabali do ke samba dabe wala mu tenkeren tendati so mbese hakilo tuwoto so o musundum kanana Gambia jang aka ho moliye ko atebe Angleterre le ala fitale ke dingolo adopt wala mu ke dingolo mute ye mira wulu wobe kole yari nyamin ye mira hadama dindingo be nyamin modi ye dingolo kanu nyamin moya dimmere mo cika aya di musola anim mi mandem bala ana mandem fala afana fa mandem fenna abana bana mandem fenna e mantara den dim fenne man nyofangolo katuka natara lotete kunto akoy mbota Angleterre le ite ko yara fan duniya janta janne na Cairo natale ko na dena no bita wole be Cairo sambalana way muneke ay dena no bondi Gambia jang fo e dindingol ay sosa fango bulu Manchester aka muneke aka benefito kanin nyimmol be ay kala ko ay adople wonada finde newspaper to wato minna e kole ko Gambia muso aya taran to nga lonne wonte Gambia muso te mud bari wolo dura to ta fala na manke Gambia muso te de ka to ko Gambia taman ser langole babulu mi alon ko ngam fangolu taman se ni wolela ka tan di control mu Gambia kollet ni wonte mbem fangon taman se la nyadele so aka wolake so wo passport ko ketale bari ni haraji be Sankare for Sankare Lomba for Sangare Lomba government spokesperson I mean for ako mote nyim mansakunda ni Yaya Jamila mansakunda lanon ako ne Yaya Jamila mansakunda jibe na diplomatic passport ni na kaitol aya di Chinese wuli konontol yara fanni womu nun to nyati to nun tolbe talla janne nin Chinese olu ka be ningi nyinin kay ko nyen kontom mu jasilet Chinese o kondongo jasi wala Chinese o kondongo njai wala Chinese o kondongo maron mbe wolle moyla nunjang me to nuno kada jele de to nuno mbe wolle moyla jal Chinese maron anin Chinese njai nyolo bari coming ka ila position o nyimba abe kumala bakele nimbe diamola hadama dingolo nganyillon kombe duniya jan bari duniya mu wati kuntundinnati amam mefang abakoda ko ni tata do ko wala ikoy koy be only 3 hours le kala jam duniya mu wata kuntundinnati so nyantale nka minfo nka minke nka mira minulla yeke kuti mi yalon ka se sinin so mo sanyano hadama dimo manyanna diamula dia damat hadama dimo la diamu nyanta kala fennati mi yalon ka be mol nafal bari Dr. Sankare ko Yaya Jammeh passport di mo wili konontolla
walla nin baro la minister ya soto wote o molu manyana display la wala. But the problem is wala mnyenti ko ni ajete tankare bite binebe kila government na spokesperson nga Yaya Jammeh la bondi ji dalilo le asabu nga Yaya Jammeh bondi ji itala banku di itala Gambia di ya nyanto te Yaya Jammeh nyato katu Yaya Jammeh keta president of the number 1 man in this country, even though he is a monster, but I keta president of the jan. So wala ning yaje nga Yaya Jammeh bondi amanke ko adanya amanka ala sioti amanka ala kamoti bari adaji ko na ala kol tamandiri nyal nyine asabu nga bondi ni Yaya Jammeh kemeke andun ton nite bele denta nga Yaya Jammeh bondi nite kilinke Yaya Jammeh la wokke molu kono Yaya Jammeh le fisiate tati ni kilinke katum bele bendanko Yaya man baraka alinga bondi ay na bankole murundi koma ay silandi ay mbay bankoka ay nakare mfango la bankoka kan neng akan danka ajututanna ay na femo beta Yaya Jammeh say ngoke ngawobay ngana jeta fanambe ko kilo walla say where is the difference, even though amamfuta Yaya Jammeh tatu so nyinon kote so kuwa sake nyawonya. Let me come to Batambedu. Kuwa sake nyawonya Batambedu cannot justify this. Batambedu te nyinyi nyandi no la koteng. Jio bondale foka bang. Jio bondi ngobuga kono. Nene mamo iko jio bondal de adunda kenyo kono. Inade ko ananga jio ko nene mo moi. Jio bondi ngo mimbonda buga ko. Wala ase Gambia na Gambian kayakan. Mbafula Batambedu ye ay morality soto ay ji. IG aji wato sitale katu ko munam Batambedu la nyimma nyana danna jiyo da mala anyanta jilale polisol nyanta arrest lale ya prosecute nyanta arrest lale ya investigate for abuse of office ni atara mo kensan wala political opponent wala mi alongo is in the wrong book wala abuse of office ke tonu ya bay wala ye kudo kala but Batambedu long is the prince of the coalition government ikaiko no problem ha Batambedu say diplomatic passport o nyina la agent moda yele wala ma bama mi alonka kotota let us alanga tonya for ning ala ata nyin justify nola no way ata kenola Batambedu seke diplomatot Batambedu la muso seke no diplomatot because I know what lebita function a dingol but Batambedu has no justification ala agent mother and ala agent step mother wala atafango bama mi alonka kotota ana bama sina ma mi alonka ofana kotota kanna kaitolu chika diplomatic passport ka dila ayatare mantara diplomatic dokula e manke diplomat bari e konye ko badi ngola andanga nyinji be de Gambian ko la linkana ke sinolati alinga na banko kanu ninga na banko kanu ninga kukuru walije mba folale mammo bula fitinora alinga fo we are in a era of dialogue be keren fitino bandade kurupenyo tuchu wobuka ke kotende people dialogue because nyine asabu Allah subhanahu wa ta'ala ay ning da fen kota ngol fata katu kontolu ay hakilo le dinna ngan reason nga kuolu long nga kuolu tolu long kawanila le afode wato mi yalon ko alay hadama dada ya lande jana ni o mandu wala folo ibilisa nabe tambila wato wata ka junkule ikaka singo tala ka damfu komi odinnin kunna kuolu mi yalon ko lunda ndingo boka di ni lunda de wona do re telefono ka tapa satet so ibilisa fanambe wala nyama adama hayna laari nabe tambila don aya dam fa bo inyum kono futo nyin mala hunana ala yedada wala ala guna fa kay ko ngani ni londi kulere da tuluma millon ande wala mutonyata akay findiye karande wala ntolo hadama de wala makama bale ben tolo bulde na makamo sembo wata ala fa wala ntolo makamo sembo warande so nim kube wo nyama Batambedu abuse of office leke follow Batambedu yalo ne ko amu ministerti andung anakita president bala ni wonte nung ay min sotata ndenga alonde minister dole bije wol bala man diplomatic passport or sotode amanke minister beti de
ministre dole fam bije wala musol fam man passeport o soto nyin green passport o fam nyin ordinary passport ila musol ma soto so bari bata mbedu nata nyim fanam foko atara o mero ni wol ya soto ni wol kata maka wol ka badale ala sister le mini alon ko be keli ya futu wala wala ka wolu dandam alaji be ite bari muso tata ke ya futu wala wata ni ta ba ma bita maka ye bari muso bondi na ke koto e kay ko ba ma sambam adandam maka woli eta waya sabu muso le passport futa soto o fanante justify no la keta jel ba fula bari muso fula passport na ta fangola muso ala muso mbuka ofo wasa soto no le no problem bari muso ni nyinolo wolte ke no la andon ngamin long wallahi police la doko ke police la doko police kebal ala doko ke police ya mu tawalete police ya bokole malaika ya wallahi itolle ka implement ni ala la fita mo fala ka malaiko leki njalaayir wala kana nin iko harje malaiko bijele fengo be na la malaiko long iko dobe mbulubala dolbe marala ibeni la malaiko long police solo katuko muna dan katal na malaiko ti altollo ngalua min dada bankola loi ko mota wolluwa e santola altol police o ta e santola president baro ta e santola yaya jamme ta e santola mo kodentina ko de mimbe la wolluwa e santola nga wolluwa le tan nga dada abari jumalle nyanta wolluwa londila ka luwa kanda wala to police ot ala fonye muna sabu ndeni te be wuluta sukilin kono ndindimma ndele kete jufara ndindimma muna na bimbe sira lela kato ye police uniform o dong uniform o police uniform o min dong wala wo makamo dila wala na nina te ko nyebulo dina ngala mun kambulo dila yalam ni ko nyebulo wulindi nge saati ngambulo wulindi e saati andi selli papa dinde te hanyile telipala nyinna mu kote so wala makamo le wodila wala police olu nyanda minkela misal fe batambe du ko ay nying passeport o diala mollale fo doron karata mo la maka sa police o ni la investigation o warata comme ko ni bete investigate la wala be modo investigate la mi alon ka manke ministre police o be munekela batambe du ko nganyinkele so sign batambe du la sister nga wok discover jane ko wo every 2 weeks aka banko bulale he either wallahi ta China wallahi ta Dubai bari business musolo andu diplomatic passport o ka muneka aka kuolle soni andai bari batambe dula doma musudo bije mi alon ko ay diplomatic passport o diala wokema wala mun dene falti ndene fall through the history of Gambia ate bono laji aketa da fokabang wala munyente ko ya tele ni Musa Mutanu on drug charges ye soron sa nanyem passport diplomatic passport ni di tubabo la mini alon ko e kontomo ennati ngo e mo Gambian ko let tubabo mini alon ko ziman ngo wala fana mo Gambian ko tubabo mini alon nene man na Gambia nga diplomatic passport o chika ngadila wala wo kamara manyi don tafo Henry Gomez ndafala no way resign because one nete resign na wo malo muna mo resign ot woni ala maje doron ay lenjengo fara folen teke Adama Barrow ako fi on lenjen sifa la be wurla Henry Gomez bari nga faale len ko aliye momoje wurla aliye momoje aba fango fara ni molbe nyonenna ala la ko korsi ku kede ale limbolo buko foye ndenkanela alinga hakilotu mobe tatu bari Henry Gomez ndate fola because atete resigna bari lafitale police oli ate investigate ni atara tele da budata molu kono mini alon ko na passport o chika ka wafi ni manjari investigation na mo ko office of the president ko ye investigation ye tax force le londi pour que ñin ko investigate ndo Gambia ndolo me ndora fodi si ñajel le tax force lota ñim banko kan without result si ñajel the tax force lady 30 how many million alim hakilo bulande how many million is it 33 or 36 but over 30 million
force le di iko nga tax force le londi mi yalon ka ba ko investigate ka nobody came with an investigation report opo wato mina Ibrahima Sillana da di amta journalist de ha nyinni ketatene but there is no report yalla min kan jakale nyinni la court evidence or katara lari tel kala fika o evidence or counter with verbal o be kole ala bakel so ko tax force le londe pour gagner diplomatique ko jibe ando mbata mede nyintandina ko nimbe mo blame la the issuing authority won president Baroti mbe wole blame la so ando bi fana nga moyle ministre mi alon ko wole montan ning bandara banko tema foreign affairs la diamula way nyinatandi ko bata mbedu metol safe ka fa lafta diplomatic passport la bari bata mbedu president wala office la safe directly bari bata mbedu fana na o safe ro da munefo ako nyindin le ya mare pura ya woke bari ha amunda sa nyina sa ngami moy ko bata mbedu ko na setanan kabonan Qatar abala mon la diplomatic passport ro sendi lale ngawo jibe nyaade ni atara bata mbedu yala do ko horoma ni atara batambe di makamo mimu justice minister yati ni atara wo horoma batambe de danna kala ala molla passport da ma sendi bare babe palaso fangole sendi la andum kana nyimira fo ndim babo da nyindila ton modo te talla no mosa talaje mi yalon ko asa kuwa keno katambe batambe dute bare batambe do ngameneje from Susanyon kana fo nyin don to ka jongulal bula anin kana ku ka nyin don ke wobe munetandina ko ba is not competent enough ba is not prepared amam pare pour ka nyim banko samba towards the transition. How many courts are pending? How many? Nga moy janne from the prison service ko my two prisoner fatale den nada moy de kotan ko just one prisoner fatale fo tara dula fa mantara noje. But still kiti buka keno nyembankoka kiti yolbe ajonna kiti yolbe bampengano so ala fo nye bata mbedu be munella Siaka Jata advise the president ko bata mbedu nyanta resign nale. Yes, because this is abuse of office. Ndemi yalongo mbijang ninga diplomatic passport o apply munamba sotolal ndefa ngoma soto sakonsa apply na muso sakonsa apply ndingal ya ni mo ko dogol wala Gambia be mu diplomatol mbe mu diplomatol so wod la to mbeda na woto tare nyama bari bi wato tata bakele mbitala Barrow the turning point badimon President Barrow ala last they meet the people's store wato mi ala tata banku muro wala alota dula jamata nyimfoji ako 2019 is the turning point. Bari mune tonta in 2019. Yes, 2019 is the turning point. Katuko 2019. Wala mu the turning point wato minna President Barrow boso soto. 2018 President Barrow man boso kuma for the wato boso man sam follow. 2019 ako is the turning point ay boso sa ako nanyum boso kono momo yalon ko ite national development plan na agenda normala ibe jira nyum boso kono le the first turning point ay muneke wala mnyente ko minister follow min bije Oje Jallo di Jao Fatoumata Tambajang ay jindi boso kono bira ay jindi boso kono Oje Pisalt ay media muta ha Adama Barrow ay alale soso amalla alalala adunta janabota jananko Oje ko muna ye moy fati jindi boso kono janne mandiamu so ni e jindi boso kono kana Adama ning ala fay nyoka Adama le selende Adama le jindi bari te fangole ko ofu basa mune nata ke nata o Oje Jallo le nata o Oje Jallo je kabiri wo kuwol keta Oje juso ya batande baki ninga nyimfo aka koya pipi nkoliye nkoy ko amanya na koya laliye mimbe kering nka wole sata andun ka mimbe sata de amanke nunu yelenti de amanke ko kari nyolle yaje kari nyolu maji amanke ko kari nyolle ya moy anin kari nyolu ma moy
mbele ngaje nyola mbele nga moy nyola oje jallo tactical alliance kumati je kate fay wato la mam kate nyini wato la amam memfo ako ni aje coalition o tinyata Usain Dabole coalition o tinya katu Usain Dabole ko tactical alliance tumala minna itolbe lafita le non kabla nyokan député bungo be ke dinde yantamote député bungo fele bota suwol le kono tata député bungo to député do bi na fulo nim fengo ya sabu e ma fo don delmo Adama Barrow la député letide bari volontaire e rebelta the rebel against ila home e watanan daminulto nga wadi jama bali sakoni député bungo be ke independent candidate wala na lundon ko tonya molu ko tactical alliance wala coalition o tinya barinte ko hani tactical alliance wala Gambia kanandi tactical alliance wala Gambia kanandi. Imagine there was no UDP in the Gambia. Imagine bi ala fonye political party do ile political party juma lebe lori bini alonko ikata mansakunda la traite folla bamala mansakunda buka sino e mera kumol fo ibela molu bayle be kukota mo kala ando political party be nyanta kala tenne political party be nyanta vibrant lale can make so yaje ko mansakunda e kana bula fambulu ka kuke ko mi yalonko wole diata te da mai bara se kuke ko mi yalonko wole se nyimbanko sambano nyaado nin opposition oli aje ko mansakunda de abukata kuke e nyantale kadiamu ni aje ko mansakunda de akata kukele e nyantale kalakan for the best interest of the Gambia bari mbe wofola oje jallo nyolle fintidanan e ko ha Adama Barrow abe jilale Usain Dabo ko Adama Barrow te jila katu ko constitution mu 5 years let andu ngo fo jannen ko Usain be Adama Barrow hanyindila ngamba to fana nga Adama Barrow test photo nya is a real goal scorer o ata goal scorer no la jande mbafala ko abitale 5 years so sai lafta minna do wala mnyenti ko oje jallo wo diamol minke non kabiri wato mine ya bondi bayda diamu jamaleke so bi ko fele falinda malo mune ko falindi katu ko oje mi yalon ko akko atelata alalla katu ko politiko secretary je nyaonya ala atelata walla so bare wo oje jallo kilimo ngamira nyintemboto wo ala atelata minna o mantara kere walla sai alngal la moy oje la anim bi oje kamin fo isaje nga continue ngal la moy oje la ngatan torop suma mama nak mo tax ban ko togni be legi rek am bugana la ndax sa tiri ci su njeexé da nga resign wa senga man place taxuta mo bokk coalition buga réew mi buga suma njoboot ci suma ne suma njoboot mooy koo xam ne suma doom la bokka na koo xam ne suma sët la bokka bi ko réew mi dañ ñu ko dénkoon nit ñi ñu ko dénkoon kon ñoom man ñi ko dénkoon for 29 years ñëpp suñu njoboot la léegi su dee ñun jóg nañ toog ay kilifa d'accord ci ñetti at wër réew mi yëpp yàlla def nag man ba ñoo wër réew mi dama bokka ci ñi ànda Adama Barrow yàlla def time boobu Ousseynou Dabo ñu ngi ko téye Amat Bah nekku fi Gomes nekku fi Mai Fatty nekku fi man ak Khalifa Sallah ak docteur Aïssatou Touré ñoo ànd ak Adama Barrow wër réew mi yëpp kaatoon be koy na campagne nan ko te fuñ taxaw ñetti at la ñoo wax yàlla nag suy may kilifa muy kilifa diine muy kilifa aada may la am may la doole may la xam-am kàddu la jox si gis nañ ne yàlla yónent yi mu fal yépp ay baadoole lañ woon waaye joxu leen xaalis kàddu la leen jox kàddu googu leen toppa ba tey man ma nekk sëriñ yéen ngeen nekk sëriñ kon nag dama ne gannaaw man bokkoon naa ci ñi wër Gambia ne ñetti at te ba tey bañ toogee ba tey musu ñoo toog as coalition pour waxtaani yëfi ñetti at bañ waxoon ndax dañ bu ko wécci kon nag dafa mel ni man ci loolu la war a téye bi ko dama fil ne suñ ko waree wécci sax kenn amul right bi pour wécci ko te tooguñ waxtaan li te ñun ñëpp a ci toogoon waxtaan kon nag man dama ne
su ñetti at bi passé am na junne Gambien ñu fi toog mun na ñëw ci suma place ñu jox leen suma place bi man ma toppa ci yàlla li yàlla defoon barke bi ko ñetti at dañ doon wax ak yàlla contrat boobu lay ama doomi Gambien ñetti at boobu lay téye man xam nga keneen waaye man neex na de nguur neex na te yàgg nga ci ma ne nguur lu mu neex nag sa diggante yàlla moo gën a neex man suma diggante yàlla lay seet ñu ne yéen nga 3 years ngeen saay noonu léegi constitution bi 5 years la wax léegi boobu naka ngeen ko dama ne nañ toog indi buxaaba yi nga xam ne luwaa man wax naa looya yoo xam ne wax ne mun nañoo ci constitution bi dama ne nañ leen toog waxtaan ko baadiŋolu ntelle ŋo moy ñoola wala mo oje jalloti nko Gambia alkana son politicianol yali nene anila interest la Gambia alkana so wala say wato sitalatol Gambian kolo ali yalo mune malla interest ali yalla interest long fengol kono mune mu collective interest ma fo individual interest oje long nyinti wato mi yalon ko ya bondi minister yala ako barako be minto wala mo sanje sabot kati wala campaign ako atele ning Adama Barrow ni Aissat Touré aning Halifa Sallah Amadou Ba Tijang Hendri Tijang Modou Tijang atele ning ay banko be yayi andi lota banta ba o banta bato e kanyene fo ko sanje saba ala e barako ke wo sanje saboto ako walle kana Modou Jamfa yetu wo sanje saboto oje jallo le nyimfo wato mi ya bon sayin Gambia alinga jibe ni atara oje nyimfa ko hani atara falingo nyanta kala e nyanta silale ya kacha bari momo nyanda lola dore o ko bonda nyot bari fo kacha ketal oje ko emansi ka kacha say alaji be de Barrow State House Aissatu Touré mamme anin Haruna Dramé kacha le soto ako kabiri Barrow na da mansayala itol as a coalition itol sitale nyinko kacha ibenta kanna yaje ko sanje sabate kenola bari ye molle sasi pour woli ye findi ya fo molle ako wol man na findi bari o ko inene man si kakacha bari bi oje ne Aissat Touré be ko killing oje na da muruna ko da ko mol min ya lon ko ka fo sanje saba wo molu me fan kala olon bari oje janga ko sanje saba ako ala e wolef ako katu ko ala annabiyo mon min be sambaja kodi tite kono fankamate kono makamate ako bari ala e muna dila wala mu kuma kawonte lahido ako kumata bar sai muna falinta fo oje ay brown envelope le sotoba fo oje ye collateral le diala bang ibe nyinne kala walle kana walla fanande nyin don kala bari ko falinta so nyi mun tande wala nyinde ko atol min yalon kal mu carte failalt nyinne ya sabu modu kasi kuno ka foko ma ko nga baraka tonya politiko sekeno faniati de coming modu ka fo nyamin ko politiko mu faniati dunia ko barali amoy sida ali janelale ali amoy yakub nyandulale ali amoy alala mobile ali amoy ba kawsu fofanalale ko fengo fen na kata dunia jang fengo fen na keta dunia jang abe kontibola le lakira fembuga ke lakira ngamune ke lakira nim mfata le doron data lakira le niyo le data mbuga fenke woto bari lakira mune be woto kontibola be lakira e kan kontibo munella ye kuul minke dunia jang andu jambi Gambia walla ntol misri molu mose politiko bondi non tella kuul kono ba ate kenola kadu hani nata kawandila damal jibe pour molier la moy sa ya ke political ite la dia munya ya is a way of calling people nyinna mu political persuasion do fana na dia munya nyi ya sabu beka alquran kirngo men fasare nyi ida male buka ben fola bangole kala fi sonkale ka kele wo alquran kirngo atare beka kilinne fasara manke folat so walla nyandale nga hakilotu femo fe yalo nga keta duniya jang ibe konti bolale ali nyinne fo annata ali nyinne fo Aissat Touré ko ndum oje ko ndang ngani findinde do ko do may fati jompitana ako point of correction
oje man tonya fo mfana be nun campaign o kono de wala nan fana ngam may fati jini ganga ay fana be nun jere ite du yes sabale moy bam fo lulle moy bara man jabi may man jabi folo bala jabi ro bado ga GMC ngo Gambia da malo mbangode mi yalo ngaje newspaper bala political party for sale yara moli ye political party lole to for the ends meet ye political party lole nyinka mala ye political party lole nyinka mala manangu je atol wo mol mimba la political party da tande wol atol min yalo galbe nyim party kunta wol do min yalo gonde ya selling their parties nar sonde yani wo party do wafi ndene maje mo man sen nene mo woje bo so ni political party wafi rek ye moru fana wafi nyolale where is the guarantee ko ni tena party wafi wo moru min yalo ko be party kono wor fana be bulale no mala kata alka barode ni alka fa ko menna mo dile lale menna party dile lale ahate de party lole for mortgage na fo janenko political party ngo PPP is dead ngo fo janna kuyata dodi but PPP is in moribund. Now back to the topic. Mundi wala mnyende ko ni aja nga nyemfo the turning point. Muna ina baroko 2019 is the turning point. Ajikole sotoko 1.7 billion obe futalale by 2019. Nyene ya sabu baroko rontota. Ay moja majindala boso kono. Mini yalon konde sane. Wallon fatality nim boso panta. But it nim boso kara and is a long rough and tougher journey. Ini fitar min kada wolon journey le kamfate wol jindi boso kono. Atel kada fo wele ngara atara fo garo wal dorom boso pant. Jumale bina o dala fitati jam nyinne kada problem wol. NDP fede kodo mansoto. Bari fanan ndemal lela de kokodo mansoto NDP. Katu ko ndelenga alone ko meta volale NDP ni mansakunda meta nyalong aba sabula le pledge min kete tinano from what ya gasi fayolo anin kukota ngol min yalon ko be kekan anin the lack of transparency kodo la fanala anin the rampant corruption anin the type of flamboyant life me yalon ga be carry within the system wo continentally worse than even Yaya Jamela watola the flamboyant life bari pour mansakunda fama munna press conference ko wandi ko toñalonde NDP mbe kibiri kam minna munna national development plan ti munna nganiolti ngo ni NDP don vision 2020 ni wo NDP man successful government nyanta kamune fo bari ko the NDP nying the funding nying setback le kataji funding manda nyola nde hani bi mallela de we have to think critically wo grantolu min nata jellem idunda muntole ngalon ne ko European Union wolle ka economic jo bari to ko grantolu min nata wo is to sustain economic mbe bulela ko no ma mba kesi la pour man sakunda ina ka fonye ko tonyalo manko do soto Mansakunda jama ka okul jele ko is a classified information. Why Mansakunda will deliver the classified information? Maybe kodo natale, but he left a kodo kela kulete me along ko mba kesi la critical thinkers. Mba ko jibe lale kodo jelle nata anim fo biri NDP be dadala bari e kuba kilim fo la kaito lubala. Iko wolko Mansakunda julo siata kangolale. Bidatul bita Brussels wato mena fo Brussels ko mal European Union wol malon ko julole batol Yaya Jammeh julo min tuja nator fango julo minta wol ye wol ne is only 2 years is only 1 year kabri kabiratul botanam Brussels so wol ye wol ne ko julo bala bi wol na fatule ntal dontola katu ko julole siata tola it doesn't make sense. We will mba dig out lale mba sinnale mba jibe lale nga jibabe nyame ni wo bota je for I'm part of this NDP investment ngo Mansakunda ni lafta seriously
alinga yaka man sakunda la mini alon ko be sutiyari mbala jam alin kana ke sibi jan dibe ngoluti Gambia man sakunda bi afele ngaje ko NDP fail tale bare ngaje le president Barrow tata Qatar le president Barrow la nyinta Qatar ngaje le kibarol to ko three bilateral relationship mi alon ko ay wole signé nga president fango je sirinje murunda nga Dr. Tangaraje peno babula be signé rol nga Dr. Tangaraje peno babulo abe signé rol bar sain lafta Gambia Chamber of Commerce lafta ñinin kala fanfan bayrim baro ay diplomatic passport o di business tycoon min na ñim banko ka siatal yara fam baro youth movement wolbe mu business tycoon o letinte male ka mi wafi foy kam buro le wafi ba foy ka kenol le wafi ba foy ka mune wafi we don't know bari nga passport o min jemi yalon ko from the baro youth movement members iko they are business executive bari sain nim baro bitala Qatar mi alon ko business deal long and they want the national development e lafta nyim banko e sembo so do nyim banko yirwa ngamira na safar lalo memo Gambia dingoluti e manya netula ko Gambia dingol la safar la kumalo e manya netula koma andu nyanta entrepreneur finance ambalale bare nin tolu president baro bita nyindula sifalto ayenyum Kalilu wage mi alon ko Senegal en kolon mi alon ko bi na business o femba ba tele bulu nyim banko kan mi alon ko wolom nyim basic commodities atele ke be samman import goods nim president baro e Kalilu wage bulandi pleno kono tamo mi alon ko Gambia tamo long tamo mi alon ko Gambia dingol le ba be fond la fona manke plenoti kato ko Qatar man sakunda wole avion o dila nyinsila do pour kata nyinsila do tonya baro man private jeto haya Qatar la man sakunda wolle pleno dila e bulata pleno kono bari Senegal ko la business lalu nale wol samba kataka opportunity dila Gambia la opportunity wobe nyaadile yami andolo man Gambia mo geji Senegal bam wallahi Gambia ni Senegal be killing ndolom bakilem fakilem walti bari mbenin na bungolu lom benin na ladulalu lom alina Senegal ko lu sambanan mbadi ngol lon ku kenyol lon na ku be lon baral ngi dandi salo ta len kane dundi kono bato de ni ngi dundi kono bato be na kullo lon na e balon na len ganna 6 kilo ma bo damen de e balon na len ga ku ko tamol ma bo damen de bi ajibe nkanyanda kuto taktije altolle ka loja nadu dal ko Gambia is a sovereign state. Gambia is a sovereign state. Senegal is a sovereign state. But bi afele ko Senegal ni Gambia la motori se dati kadunyo ya taxilu. Senegal ya munef. Ngam ya tolle ka loja ko wara mambati je do yarinti je. Politiko la watola. Fi amul lumak fi amul lututi. Politiko la watola je say mune be kering Senegal pour fanna moto li dun Senegal e ko Gambia kono moto keme taxi keme da male be dun no la Senegal kono Senegal be pour ay ke transport bari kabona Senegal moto mimbe dun na Gambia kono moto keme moto tallulu ngoy mune wono Gambia ma independent bankolet Senegal mo independent bankolet mune wono ñenen kar folo fontelle sulata Senegal la katambi Senegal sulata ntolla ñami fontolle ñanda wati ka Senegal ñañini comme Senegal ñanta kantolu ñañini ni yatare ka ko ñini ntoliya na ñe na balu Senegal yela ñe bam na ñelum koy ko nalbe kañanta jere alla kulmol sinano len na bato ñele muta na kulungol sidano alla bato e nyel muta ndolla nye muta lale mansiya na kulungol mansiya ndelo fa mansiya ni tata tanje Senegal kulungo bondi je bam foybe kulunna tulaje ta gunjur Senegal kulungo bondi je foybe kulunna tulaje nyimmanke ko nationaliste hani balal nga wakili nganna banko doku al nga wakili nganna banko kanu al nga wakili ngalonna banko e ñimmanke kote mi yalon ko be Senegal ni Gambia la bon la nyoto de
bari wato nin tolu ba kam muna na fon tolu karan natan tolu ya muna ne kan nyaku wato lu bela bajio ndelle la nyeli siate ila nyelut yela nyelu ban na nyelu bija iko ila moli na nyelu muta na moli seda na nyelu muta wodu rato nkanya ntale basai na motoli ya dunyoya iko Gambia la moto kemere be dunna Senegal la moto keme tallulu wole be dunna jam ngani ni garo ke mune wono iko katu Senegal le siata janti bari naba e man siyandi woto de ay telefele tele siata ntel woto na contrat ko lu bi abibita Senegal ko leya nyem manke ko man la fi Senegal ko la ntela mo femba be Senegal nkaranta Senegal na Senegal soto nyami Gambia ka jama bi je man Senegal soto wonyam bari alin kana mbulu diminto dimbitangolula ni nga mbulu diminto dimbitangolula mune bekera ni ay mbulu dete ntolle tawta wala mimbi je doro wala mnyinti ko President Barrow mbe sela nyim programme ko na another time bada mamba bari mimbi je wala nga nyo organize nga example ta Senegal famala Senegal ni tata ye syndicate le soto ye cooperative le soto ye women organization le soto mi yalon kata kala doron tolla musolon ka fo min le ko women of substance min yalon kon tol ne musu ka fo je doron e ko women biro karñol le 40 wolle bitaje hani local women have right local women have a say in the national development ni data Senegal ndata non sigen sor ka fo soto je ka fo mi yalon ko ka fay santa yalla group Nye is an association of local women. Marseto wafilalu, nye simbi wafilalu, nye jara wafilalu, nye nile nyo organize, karana dolu be kono ye mobilize. Bi nidara zigensor, well they have their own radio stations. Ning makisal be tamola wato minna, makisal ni nying kafod la nyaton kolle kada tamola. Nying kamala, itolu finance transaction olke dole ka connection olke. Bari ntolla baro ni wobita wato minna ay Gambian ko tujang ay ñun Senegal businessman wala ya ko ma fandi e dalibe diaring ibe na ko kunamula ñun non kote ñun donu nata basi ñun nata ya kenna mo ko tawon nata ya kenna sa fede sa en na banko ya mogejile so badi ngol nga ñemin befo ni ajen ka nyinke ño karando long amanke ño korindote nko nga ño karande ño karando dun defono la ño fahamundo koma muna mu karamote ye mo londi kula ama millong ate fana ye londi kule ma millong kadu ko karandi ka karanti tabulle tija fanan til woteli aka fenne karankarambuto dindingol bol so mbe ñole karandilante ño korindila ngalon na banko kata nyaadile ni ngalon na banko kata nyaadile wo wato lembe lo kula no kan na banko kan ñinom kote mi yalon ka be kering jane commission be bolate mede ko arjumo butum fo ñing arjumo do fo arjuma bar jane commission be bola ñing ala sonda sama mbe o jibe lale famfam o jane commission o bari ya foko ya jamme e jane commission e kodo mim tara mim furtu fata Gambia jang sorry kabiri yala ni solo wafi anala bal nala sajiolo Gambia kono jang e ko tata kanya million keme bara ala kordalo ay Minnesota Gambia jang min yalon ko de a registered property ya jamme e ko bita kanya na 1 billion anin kukotamon nin kukotamon bari nyin jane report la de mi yalon ko abuko wara batale bari abuko lera jambo min bala abita fo lera jamba wilikili lera jamba keme wor wala ndenga mimira no wala mnyente ko janning arjuma longo fangbe sila itolo nyanda minkela kanyin report o beche ka kadi media la bari media editolo eni yediamu ya foiko ikana fem publish report o nyembala until the D-Day isaje ko media se report o nyin scrutinize nole bari yebata fo arjuma do itele nay do mon dem fof kuoto yana abe kolala bari mimbi jedro wala mnyete ko jikita ko media house o bebe report o sotalale including tolo so mbe bulala wo report o noma mbe wo fola la fojane ba fola kar woro tili wotili ngado mon dem bondiji kato ko jane commission ngale ko moro do ko sita sanne Gambian ko be choice tala sanne Gambian ko ba lonna fo tonya mansakunda min bije mansakunda be lori telle famantal lori tella be lori la welfare le famantal lori la welfare so mbese si nga wajane commission batu bari mbese duwa fana nyembanko
ñim banko e kayro le long ñim banko tata kayro le kono gambi lo ta kayro le kono fo ala se wo kayro sabatendi mo kunkilin nala kuwote ñindula janna nim mo sa janjani no to nu yaya jamme la bala moy janjani bari yaya jamme nala wo bala mo be ala masallo le ñimbe ñim banko kan ala masallo wala sembo wata economic ni la ñin kulungol ala masallo le yaya jamme bondi so wala wakama la badi mono wato fela tata e mbe danna janne bi mbe laynor yella laynor fana ningi yelente wonyom mela jambake na telephone number 6399130 6399130 wala mun na telephone number ti mbata ngaji be bi mbe jumala folo tala okay ngata ngani ndonta assalamu alaikum alaikum salam badi jumala kirim haji pamodu bojam kurudium karamo sedi farajo mo kende bismillah Allah alme mirene dimbay ajato amin amin allah ya rabbi alme mele dim banko kan amin 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 makamo alma alaya kafu amin amin allah ya alma jawul kurlan bila bare ala be jola because alhamdulillah e kamen fo gambian kole e ka tonya ko wala mtonya ala min tonya mola mo hasidiya ana jaje keso tela ko kono wala mtonyata bayindiro ana jaje keso tela ko kono banko nyemun na wulu banko linda banko landol man bla ko na man ke jandi e be karandiro ke kan kay kan de dambian ko la ko ade kamol dandila ko yekke ko ni ko mo la nyam banko mun na banko la din tolle den kala yalo hada nyiro ane de ku kala mela hada nyiro ku bi ka kumpa ko ne moje hadanyiro la adandala biya maye ko hadanyiro ko ma bo jamba kurudimu amman koy wala mto nyaati imbanko be nyamin bi ku jama commission jama la commencé ta jang ko kete mambo jaba ko wala mto nyaati kete mambo jaba ko ko be siare problème be siare dindol mamman ta jando ye dindin ka sabana tante ka yesa mbari may wallahi ku jamal kambe da parba kes non ku ko da ansan ke mambo jaba bari ñun dinni wala dinni meto la wande dimbala gambe dimbero dinni ka sabana wala yedunde re mayno ko wala mto nyaati alman tona kayro la banko kan amin allah ya alma ale sawke la makamo je alma televisionison de sono wuno ye amin ala umari be tonya pasa kan ale be pasa la do inshallah amin allah ya rabbi ila kuma ko be ngama oje jallo nyolo de ngay waro de ngay waro de de ngay waro oje nyolo kuma ko walli yambo e kamen ko kuno ale bi kamen ko wala mto nyaati alfaya dega ino mbe temple kambe be temple ka ko koyna ka rafu katon baraka adama barre molla lahi do timmanda banko te banko de wolma dele mo karamo te di patajo bademu salikene lahi do yetema operation 3 years jotna abaraka bo jamba baraka bake fatajo baraka butum badi mo nan sa don 6399130 wala mun na line o de bado ngin don ta 6399130 okay assalamu alaikum okay assalamu alaikum allo ye kamo cikandi do wonde mbuke moyde mbijan don todi madu ndobo man sabaro be komando la monto la man munto makungu jola kunda yo bismillah programme mo kende alhamdulillah hade wala mtonyata hade wala mtonyata hade amin Allah hade wala mtonyata baraka ba bismillah wala mtonyata wala baraka ba ke mbadi baraka mado ngani ndo fananta assalamu alaikum allo
Okay, mo soto no bata ngani don ta. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yo, ila radio tala do wonde hekato. To di madu. Mustafa Fofana. Fofana be commando la muntole. Be sanya ne ho. Sanya bismillah programme to. Amon do bebe to ake na ma tala ejo. Amin amin Allah ya rabbi. Ma tala radio so siba bala ni jarken. Amin amin Allah ya rabbi. Okay, so niño kay mo. Tala be kiti akela yamo. Tala be kiti telante mo inshallah rabbi ya baraka bak inshallah rabbi. Tala amin amin Allah ya rabbi. Amin amin amin. Baraka bak baraka. Assalamu alaikum. Yo todi madu. Usman Kamara lo. Usman Kamara kombo kerawan. Bismillah program to Usman. Bismillah program to. Yamudu ni ko jakalo warta. Jakalo warta. Jakalo warta inde damla no oje la ko la oje. Oje jallo. Oje la ko. Amudu kalbi no Angleterre. Ama eno company mo eno company eno water ko no inkela ko nkano pas. Eno pas. Inkela no pas ba oje nyanya falenta. Ha. Semua orang bandir lah. Jangan bandir kuah ni. Je kalau kau kita aku ni ni. Ha. Kita pakai dapat. Begitu dia boleh ni lah. Ni ni memang paling. Ha. Ni kira ulah ni. Jangan cuba ni perkamal dia anak ayah tahu ni sekian. Waram tuanyate. So, oje no ba dikande. Oba ni kabra ano ko sa ating aldan. Aha. Ina mata kuna mata ka ko ku. Wala mtonyate, baraka bake. Baraka. Baraka. Badunga nyindon fananta. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ikaw chikandi do monde. Ibrahim Mane, Birkawa Nyambai Mane kadam bismillah program. Okay, let's diam about Ojela diam pongo nyindo, you know. Oh, bismillah Ojela diamolo ha. Pa Oje to lo ka poen baga. Oje mi fokuno ani Oje ka mi fubi. De manke kilometer de. O te mo jam fa bata ka tani banko. Tapa e ko. Ni la pa maralola. Ade. E ka to nyale ko. E balu to nyakan. Ye fa to nyakan. Wala mu to nyate. Oje alfa ya be nyami. Ndani ka diam Oje sento wuno di mote. Ade. Oje ya de atinan de la sa gaminol ko ti to dal sa. Ke bani de mo mi ale ko ba la ba. To ko mi ya ka ke amange 24 man sa maralu. Ini tak makin dol pemulai multi la multi. Wala mu to nyate. President baru ada dia multi disappoint back. Bari ngaji ko. Kan STM no tole. President baru makelon tole. President baru kampanye temu. Ha. Untuk dol make politician odi. Wala mu to nyate. Pod nita changes ta. Wala nambula president baru nama. Wuli kae pour pale ngoyeke. Andul palong ke mine kamba pour Gambia banko. Gambia mum bele ta. So ni palong keta akere Gambia bele. Wala mu to nyate. So baraka ba ken delo ko mo bi rawal ta baraka ba ke mo kende baraka mbe mo fulata la jangata diaspora. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Pa Modou. Todi madu. Malanya idun dale. Ya idun dale ko todu. Malanjay, okay. Bismillah, ibe kumando la mo. Papa njobu kabri seron til kando ko ngat lela moy tan. Ndesan wala mu to nyati. Ne soto no Pa Modou. Ala kiti ta bile la ndesan. Nde ada ko fi ku ko dere ko di atanya to nya ko kam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baba barakan te lo moy suto on te la moy sibulo. Wala mu to nyati ndesan. Ida tende kontanya ton di fang ni ta dia Se Umar Fofana. Se bang. Tende lem ni ka dia am so da juno. Min ka dia am so da juno Home FM jang. Ko ri Salif Sambute. Ngana wonem.
yo abe kala wolte sambulon alfa naw mbal ko konto na la to nya fo kama baraka bake mo kenden ko ani wonte pandir yo baraka bake ala baraka bake mo kende alo mari ale mol kala kuma kama mo amin Allah Allah ya maro ni nya tan tere da mote jam ko ta tonti ku Allah to nya fo do na ka biani baraka bake kontanta bake ngal moy kuma kam ngal moy to nya fo do be min ballan ka be bulen nga radio saban wala mo to nyaati mo kende alo mari ale sukayro banko kan kila hormoto amin Allah ya rabbi amin no la ran ko to ma ko len kay bar nyul ko ya sante wala mto nyaati mo kende bar ma to la baraka la ya mo sante jan alman to la kay raba baraka butum badi ngol wala mo kumandillati ngani donta assalamu alaikum wa alaikum salam yo kumandillabe mon tole nde Gambia jang Gambia jam ibe Senegambia hotel le bang fo Senegambia bridge ker serigne ker serigne ito di madu hade ito mu jalika bismillah programme to jalika ndeko kanke inke ile ko dal mbebe duwa ndeka nanga ko la pour ka duwe ne alma duwa jabe mayani jata kenne amin Allah ya rabbi ala si la radio barkandi ko duwa amin baraka baka mo kenda baraka buto wala mu jalika te yakabe kumande kan Senegambia le batu do fanam fere nyi line to ngota assalamu alaikum bam fa sano na sumolde bismillah programme to baby jan yo ngeken to ngekonto ya alhamdulillah mbe jola okay lata nani tandila barola man sa fundala hade da fonyo bukata ka dubenno aka kandio fa e karasina lampo fa bari bapun bukata ka dubenno da fonyo bukata ka dubenno de mana bukata dubenno yawa fu Senegal mane Senegal agenda la soto Gambia la ko to kabrinda independent woni nen kan hanadi wala de bloko Senegal dul dagan na mansa kunna la fahamu balia tan ina da kan la na military capability ya belong ya be study ya long kido men de bembulu ya belong na bankola economy in and out abebe Senegal bulokon ndolla man sakunda te tia fato salon na Senegal la ko ato dum faamo kan ndolla nyum modu ya wafule benin ko mon nan be folande men fo kam badin gambian ko le nyindiamo men be ba fo kan ni wato sita hade na baran na kuma tan na men fo e ka bambu position o men koma ni molen commande min jam pour nga fo e bar ko mi bisita e man lay nota hade constitution o mu agreement le agreement no wolom de ñaari ya safe aliya e banko kan aliya fo moli ya jude ya fo no o je ni fi so agreement olom wolom to ñaati député carte fay banko be Gambia mo tan nande botaje inata e carte fay mo sabatombo e carte o fay men be banko ni na 3 years kan sanje sabakan e sonta wala la denni be campagne o fan commencé wala mo toñaati ila e bo burukan wala nyaade le constitution la tambe ta wala ba wo famu constitution o de ni banko mol wulika hanne atara ko mun ni loi ka kandanya atara banko mol ni banko mol wulde ne de loi da ko man la fal o bon diamu na nyanda kadaje diamu ma nyanda tala auto majority carry the votes okay eto ma pamo de silla I NGO le soto I qualification no soto le pour ka diplomatic passport soto because ikadi NGO la executive director wonda ka soto woni be a soto aya apply samba foreign ministry ila chief protocol ka fa ibu silla
ibisilla ko akoye sartol be timmandela ko barata de la famodo la aka jumano pamodo te famodo silla en yo soto la de jamisa okay akoye ta dila la dalilol dum ando executive amon dalil ya fa kaye ko famata ta jana sida kaye ko ye sartol soto le ko an faado le baranta de la mitata di criminal lodula ha desa nde ibe furo le la men falam baden gambian ko le nyim banko hijabu tale hijabu tale ha mbe fenkile ne fala dina nya ton ko le ke karanin duwa ka ko na duwan na man sakunda min bali wafu kan ha abali busu ka ko na duwe alinga duwa na banko fonsi foroya fonna banko sitanya to ngabani minti mandan kono anyanda fola wala nyamo nga duwa banko e nyaade mo problème o soto jam dina nyato ko le manso e kono sitla dibula ta mon sa kele no ma e ka alquran ayol ko be kila al hadithon fola ndab ka fo but nyaade ka fo because mo muslime ya wala mo yebe ayo min ko kan e bara wala ni fango bara wala de bari ka namu ka bula man sa kedi noma ibe la ni ko dolu kala ibe sadali dine la ibe bulal alquran karam le ba do man ko ni len bakan ngi yam batande bak bamfa be kuma bafola bari afela ala la nyin jita e buto han sa ndom bade mo sa mbita diaspora be mo fulal tala gambia mo killing bari radio ko mo wato rete wato dum fela tata wala diaspora la number hani bidron wala mo 00 wala 6399130 nalien call wala africell nalien call wala drongal ben soto la 6399130 ando abinala only whatsapp le diaspora so mine yalon ko ibe gambia jang buton gambia telephone o nyin kiyanka yale kata jang kiyanka telephone o le be mbulu afeda fata buton hansa dron okay telephone o yelta la sai sai be min kala dron batonga mo sabata na programme ko fa bare bi leta baba kele hansa dron jama mbuka nyinke bare bimbe konton dro kala le bare mbinko dolo bije ifelebe programme o nyilla moy kam min kata aja aida bojanti anin fanan aja kadi bojang ñinul bebe bakawle ñinul be mum binko lati nen ñem programme o sita wata ke be ko to ka obe tujele yesi ye lamoy wala hansa don be min kala dro wala mum be diaspora ta la le na gambia fananta mbatonga gambia la mo kedenta assalamu alaikum allo ila radio tala radio min be bula tala bang ke la moy minna wotala walle jam namu nimbara sarani jamme he jamme koda ngai jamme jilanga lon kodi badde wonni ni wondo me kala kirindi de wondo no ni o mageti o mo Nigeria jambel o hani na jambo be janni Nigeria no wallahi Nigerian made it okay all right tarawata alhamdulillah ba namu o jeul man ke projet wala mtonyate bar kabri mai ba die bongo kiyenan ko ami botonyante ha sila maidu amanna murunan yaji nin kawola ani biringa nyinin ga mamurunan godende ansa meja amanjabi aboye kana ke bulugol mod ni de padiyeta manno le yepone padiyela patiti jande yudi pile mama kan ha kan ko Henry ko mi so rubbe tutal ha mai padi be jala karan mo man da nudula ndesan bibi o pa sila ni o jibe nde nyami e kamikele wala mo yudi pi wala mtonyade hold on ite wala mtonyade wala mo be tonye kana jibe ba an ko de sono wole ko do min joje bala joje wallem kan go wole 100,000 dollars wala mtonyade wala mtonyade Ahmed Ba o ma wosuno Ahmed Ba ikate kamfata la ko munayna baros tambita amaka de baros nga wala moy no amaka de baros amaka penke bare hamat
amadu woro ni aje na kan bule kamera sakula wallahi wala kudu sai lai ba ko wala to ya de wala to ko mi ko patiya da wato wala to ya da musa ne ke ta ni kula da ha na be musa ma no buru ma ay pare ka du musa be waylen ba kene alama de mawo amin allah ya rabbi amin amin allah amin ha wala to baraka ba ke sarana baraka han san doron kala kilo bulande doron ko albe na moy kan ñinne be kala gambia la second to last call at assalamu alaikum gambia la second to last call assalamu alaikum hello mbadi bismillah programme assalamu alaikum ito dimadu ndalam alhaji kawsu sonko be commando la mun tole kembuje ngi ko don baake pamodu mo kende kembuje be nyaadi ande jan tanota de jang sate baraka ma mo kende jala almala karate amin allah ya rabbi limbadi misilmol di ani gambia banko amin allah ya rabbi lesela kuma la lokmo ta min jogo bankay min ko misilmol ni sartolamo hade kila sallallahu alaihi wasallam ay wala ko ako misilmol ni sartolamo hade lunal sarri rajin nako sanji sabano sida rombe jilale momo eta al fatiro ha odo mol sa kada yoke wala muslimiyati wala mtonyati ila afo hadiso do sallallahu alaihi wasallam ako salasatun musaba la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ala to wol diamundila al qiyamah lungola musaba wala yuzatihim andati seniyandila kabola julbola wala yanzuru ilayhim andati dibela kabola bala fanyal wala yam kan kadi kolen alko paren no molye hade folo ko segun zani wala ke ba jenela alma ala yam fan ako malkum kazabun animma sakifan ya kola ndesan o ailun mustakbiru anin fuwar fawara fuwaro mi ya fawara ndesan ha gamdal yela lanu mutala adiso dodo bini saba binade nde ha saba ako ayatul munafiq salasa idha haddasa kazaba idha wa'ada akhlaf idha utumina kana ako nasi ko taman serum ku sabal hade na kajada sefaniap la ilahi da sabai ya karfa fonang asafo ni ko ni nada kay ko nanji ko ngamin karma asafo gonde ngam kumulal oro ñu ko sabo molse hakiro tije bat woram to nyaati ngafo kumo doro non ko mandu hade lol safo ko ala ko watihullah watihu ala mobile ala kon jolonta barabe kuma balle fo kanjang mi yalon ko afenkata bake okay bato nganyenta tariya nyama last call Gambia assalamu alaikum namu Ayo ko to bari bin ko le kale la bari ma ko to ke la mai ay bin ko le ke la men jamu ke la ta yin ke la mai la ka sabari ngo ya mado ako ko ta mo ta ko la to yo ya ko de paso ko kan to ko nan ya ku ya man si jam no but tonya iya fanam ma wonyon dia bakede yale ko sa yale ko min samba jara ko sa wo buka soto de nye jaro ni yo bismillah andi nyanda soto la eta ko nyanda soto la le ha nyanda soto la de JP sama mitale ngate nyinin kay tale
Amaraga Magaya Madu. Everybody, whatever, Yabat Sonkoti, Mbamalo, Timbatin Tulamba Jaira. Okay, sign that in be last call at the diaspora, Ninga Mokin sort of diaspora drum. Whatever can the last call at in say Luoko. Gambia be calling about diaspora Mantakora, your diaspora corner, but no Jibe. Last call, Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Bamfa Boja. Hey, kana ko be ndo wulo yokon. Sillako sai mo Boja ne de manke kamarati. Bari mem Bojang mem be aba wolo ami Bojan. Bojan Jako sanjana Bojan yul barakata Pamodu Bojan barakata bari ami Bojan ata man fisa fenti la ilaha illallah mbare muso kunna ko le fisa dat mbare muso don de aman fisa fenti ba Pamodu hannen te man duwa gambian ko duwa kayele wodam toñati momen ke jiba siata ikata nyin kullo nyinin ya fintindi kambiyan koli ya mol ya moy ibuka foye ko UDP ibuka foye parti karsa ika foye le Gambia waran gambiyan koli melike la moy katu nyaaji tubaboli ya barakata ha nyindi ya molo mi kam ke nyol londi ibole ke kanten wolam to nyaata nga katake nyela moy lol melbe banta bi fini nga wuli kambia tengulu nganna banko bondi joya kono hade tubabu joya mbato konde bari mansa joya mfangal ke nyo joya ndinke mel jonde na molla wallahi mfangal ye mol jibe nga wuli nga la moyro ke nga na kartodi mo kendo me ala sinna banko samba nyato ñi ndol membe sambarol ta ñi mo tribunal lol leti waram toñat bawo na banko sai ba ko do be janjang kan sai ma ibe men fo kanten tubabol man ko di ala de tubabol la ko do wol yala ni kadinde mun kunna waram toñat ima fota belela bari kambiyan ko lumba dan la alni kilay momo kela moy ñi membe kering hade cikata kan ngake yamaro moylati alhamdulillah walam toñati ntelom bakilum fakilum ti jola man fita man dinka man fisa jola den tan nyim bankola ngaaje ko mi konti letta mu nyim bankoti na kata kin nanna man sa nyoli silanteli funteli men karto fayiye kanam fantu bulude aliji be bunjal lol aliji be dunna flayo kan aliji be diploma passeport di kam mo kalantan la walam toñat mol si hayna siri yona wol iman sama sote ma anjiri sote ila tiol hayna dan be tina kan wole be bade bu wole be foñu wole be la beto senelalu ngamu nek man sakundala man sakunda senelalu ngamu nek alla tele korna na ankil sotno nga korne balu wo sodal dum tella ni subhanallah tinyaro kadale senelalu ali nga kata ali nga famuta nga fam bondi man sakalan tangulu bulu nga fan dum mo ken dinken dol bulu kaatu yidinga men ko wuli yafu bu kalala de e bu ka ki dulato de ilate yidinga men na ko tonya fe ko leki tonya dinkirato alinga nyomota bakilim fakilim te pamoda abaraka alma ala jo kambiyan ko men bebe la mo kalma tala beso dunya kallanke ana alkiyama kallanke ala baraka baraka dembe sutura ila fidayo fane ke men di misir sawanto furo la ku barkarim balete alma taala e sawanto furo alma en fale de kilin nala amin allah ya rabbi na nyoko tiyo la mele nyoko barakul bala ala baraka ila mulbe ala baraka butum badi ngol wole mo bamfa parity bamfa camara butum ate ndel sambana telen sambana fotata sain dinkirato dami yalon ko afere wato sita wato mi yalon ko butum sain te fengo fenkela dron mbe sarole dira bare han sain dron
ñin do mi yalon ko ben kolon kan na on number to mbara ko danna wala sa ndron be min kala mo kilim pet mbe wala tala diaspora o mo kilimo bari Gambia la no ngo closeless try ñin temboto mo kilim pet mbe wala tala diaspora e baje la ko ni ngo wota don mbe programme kum fala bari radio do ko atamu wato lete ando wato fele ñin temboto abita kam fanfan so wala tol men yaron kar be diaspora mbatal de tala Gambian ko dum bela ko je kanne bari nga Gambian ka jamaale ta sa lafta min na do wala mo diaspora ti mi yaron ko lafta wala tala saje ko na la scola se bonan diaspora la scola o lafta de ay bonan diaspora Hansando, okay, wow, dole fela calling ke within the diaspora. Okay, Hansando be diaspora more than time, but okay, but ngani donta. Wala mu diaspora. Assalamu alaikum. Okay, but ngani donta. Assalamu alaikum. Ini mbara jumalem. Ini mbara jumalem mu itata ni be komandoro mun dole. Surahata Fati Washington. Bismillah program to Surahata. Amor be program mo lama ka baraka ba. Alhamdulillah. Alama alaikum abani jarina. Amin amin Allah ya rabbi. Alaman tankala jawol masibom. Amin amin Allah ya rabbi. Pa modu albedo ko men albedo ko kende balla. Mo kende. Baren safo Gambiano le ko hade 3 years jot na ni man finti isi sila bunda le ka fo alin tuta nko yaro wuro jide ka fo mo le ka ala fon tuta 3 years jot na ni man finti December isi sila bunda le afo ala fon tuta bari ko surata fa dam fango binako mbesilo kanna kalake ojira koti mbe findila nga findi meji ani indegal Hamed Bala koti de kabirin ko Hamed Bayo ko nga den Westfield akoy ko mbe na fitale ya kabri ko oje yar nga fini oje ka bade dulal ga bade dulal de sango tula noje ay to yafo ndela na oboko ko gelgele ndela na oboko ko gelgele bi daka manduwar o de yalla woto buga bay oboko gelgele manduwar tato woto bay la bismillah yewolo fode pa mo yara baraka bake pa modu banku din kende amandia de wakile balem amandia foy si nyakas ni nafulo nyinna wolam to nyaati ye ku jimi ye to nya foy to nya ni ko te ku jimi ni nafulo nyim foy sa muta wi bulol wolam to nyaati mo kende adu ya bere ko ko nafula lo katala kana kata wala nafulo ne ka fa nafulo baraka bake surata baraka baga pamo la baraka butum badi mo wole mo na la skola ti wala keta surahata Fati ti sai manta ko do tala hatsa do janebe programme o banda ngatan non na taxi bagaso to ne ajen kanyim fo wato ngalo ne ko dunu sambalala ka sia bake sako kombo wala kabonan jara kabonan kiang anin dula kodongo to kana tendalo to buto nyinte mo do badi ngol naliye bakaso lesoto mano lomban sukuro lomban jabol lomban bariko lombang fengo fenni atara bakaso lo bukono jorangol ibe saun kan ka bo sate do to kata sawate do to kabo bundo to kata bundo to sainde taxi bagas natale kalu da hande yen taxi bagas nal surate la wato minna itoro buka do sido ka yebulo wulinde yeke telephone ne tarebe dame wala sebatu kasama commande telephone auto 250722 wala le sankun kasama commande telephone auto 95100801 wala le driver international commande 333953 wala mala nombate andu itelka fengo bele samba kabirin Gambia dawo day bije hade basay ni bije ni e commande e motol soto basayde mini yalon ko wolle bina kanela fengol kama buto mbade won be son tan ko radio do ko date mu wato lati andu nga fele wato do yen so jannela wala wo kamara mbe ala subhanahu wa ta'ala tentura mba jayda mba waranda
tumara mina bi fana feda en na duwale jabe tili wotiri nga programme o date nen duwale la andon tili wotiri ala buka bonkoto akan na duwale jabe le wala tumara mina ala subhanahu wa ta'ala en na duwale jabe min kata na lahidol ti wolom nyinti ko nse programme ko fanin alhamdulillah rabbil alamin wala mbe man so tentula mba jayila mba warandila tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula sotono hadama de ngola miroto kala kilo bulandi ko bi farande Jula Finance Limited wolle bulobe nyim programme ko no nyin suta programme mi yalon ko nganyinen karo ke for 2019 wala mu tonin point ban ko bin president baro ya fanyami faman ke tonin point nen ala sonda ne mulunda nan koten mbitala la patula ka kono fonande koten muto nyinte moto don annater kanonte don pamudu boja mi e mutako masimoto wala mo Muhammad Lamin Bojante mimbe kerin television oto Sheikh Umar Fofana wala be sirinye su radio to 99.9 nte kundingo pamodu boja mba falale ko alama suto diala alama fano nyima kala alama Cairo teben kambeo alama sabat la nyimbanko kan Cairo tano alama ajamfala nyimbanko la mimbe kerin ngasata wala nya butongo mbadi ngol mbemo be salamola ato na kontongola mba fala mole ko tonya fo tumo sita mune ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kunkolo fangoleti kuno dampa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo membe kering mba fola wala nyama membe kering ma fola wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama muna membe kering ma fola wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail membe kering ma fola wuli nyama muna membe kering ma satala wuli nyama muna membe kering yo ma fola wuli nyama muna membe kering mbasata la wole nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe tonya kumodu ndadu muka munkari bande yateye muno kafinyo yateye tonya kumodu ndatu dumbuka munkari bande yateye muno kafinyo yateye afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe nko nte baba blood nko membe kering Ekoniyawe waimba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT Bank e bulo du nyobulo kono nyin kamala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontana ti kodi bunda la fannat ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya ka nyama afowa nyama atwa nyama nilamot andung ila doko be dende nyim fanan nale fodum local transfer bank ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales e ko fanan be kal yenne ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunkoto ko le nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fatari Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 013843597949 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambida na Marseille bala drong woni jara soma wala yen kumandi ning 9641088 6241088 9551088 wala 3051437 Hanikabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churumpenning internet o konola www.julafinance.com koniyamo holye mo kilinte albele amo nyola nil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori siribo kamara kanyana manzo monanda mo
baadiŋolu mobile o a daadima a garantiriŋo andu waranti bala ni a sanna tiñata ka joysoy walla ya dade a ka sotodamin doro wolon bulli sopti a ñaabe tilindali ye Brikama police station la Brikama sate kono mobile min boko Itel Tecno Samsung ani ñi latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotaŋol mobile o sifa daadima ka bo kemelul la drone ise fansu mobile o soto walla nkamune bato al ngamborinnu bulli shop number 1 a fele a ñaabe tilinde Brikama police station la nse kacaño yano nin telefono la le 779-9530 wala 995-7262 bully shop number 1. baadiŋolu duwa be duwa bare alsa lon ko duwa jaabi morolu be kerin woto aduŋ ali ye lon ne fanaŋ ko duwa mankori kula nemme ye lon ko haajole be bulu kulloto walante banketo isulata duwa alsal ñaatili men maduraŋ wole keta alhaji muhammed lamin jaabi jaabi morole maati men felenten siriŋ foñi bese sateo kono jama bal wallel ya seediya ko alhaji muhammed lamin jaabi mole mati mi alon ko don duwa jaabi morole mati ni futata foñi bese i fango balon na ko alqur'ano le be jang duwa le be jang katu mobi je me alon ka famma ji ay hadama di kanu ay hadama di wala nyanto diala nda ko hadama di wala haajo jara woto alhaji muhammed lamin jaabi be duwa la sima ya bala ni jata kende ya fala sa men di nyaata haajo le bebulu men kala haaji janti ade sulata duwa la pour que fandema ate o haajo nyento muhammed lamin jaabi duwa jaabi morole mati aflentim foñi bese donc alsa katano aliya soro ala telephone julodo même 7942387 7361178 7361178 duwa jaabi moro alhaji muhammed lamin jaabi foñi bese sato kono a telemo alla haji jara moro ala baraka badin gambiyankolu kukutole nata alla banko kan sakatol min yalon ko albe kombo al madina bakery nyemu furoleti mi yalon ko mburo sifa o sifa akabele dada anda nata nyinne kamma kalu da hande al madina bakery abade dami wala mu bako teti ko tula wasila bakan SOS high school la nyatili wala doron andu nyinil dung itolle mburo dadi masuto be nyintembo minto badin alkanyim mburu nyimal min beje ani konol be fadin tep ya fa koy ke wafi dalasi lulu damma walla ñunulde inata baraji ñunolla andi manna dan sen furu mburol damalla but sweet bread ol soto lele sifa o sifa anin cake sol fengo fe yalon ko ni atara furu le ka do ko itol ka be do ko le mburo farñola fannala walla badi won kamune bato inata dinkira soto dami yalon ko be tipa garas le mall of the Gambia dami yalon ko na lafta kilin sandirola anin jama sandirol walla tol min yalon ko bitikitiyo le malti walla family tiyo le malti nyimba na salomi yalon ka felembe dunna kono ya fako ila mburol mu dalasi lulu malati itata dawoda walla kilin sannalu jama sannalu almadina la furo natale kalu da hande walla na lafta order kala dron ali commande telephone to plus 22070635517063551 7063551 almadina bakery nyinne nata kalu da hande mburo la fannala ila mburo dale be diaring mburo fango be diari wala nyama andum fana be dufring akono kono be farin tep andun nali kulliyol soto walla manyo bitolo walla hewolo nyin lon dinkirate dami yalon ko alsalla cake solo oda no jele analla sweet bread ol wala badi ngolon kamone bato al ngam borinno al madina bakery